guys, what's up? Good morning Philippines, hello world. Yun guys, pasok na naman tayo sa trabaho. Isa na sa ating buhok. Aywa. Medyo malakas ang hangin ngayon, pero hindi malamig. Nagja-jacket lang ako guys kasi pine-prepare ko to para mamayang tanghali. Kasi for sure mamayang tanghali napakainit na naman guys. Tayo guys. Aywa. Yo yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. It's a dancing queens. Woo. Let's go. Dapat ganito yung moods pag ano no, pag mga papasok ka na, yung parang sigla-sigla mo. Yeah, papasok na naman tayo. Yes, trabaho na naman. Ang sigla eh, no? Sana ganun lagi yung moods, no? Guys. Yeah, pasok ulit. Woo, saya-saya. kahit na ano ka na, no, guys. Everyday na habit mo na. Yeah! Papasok na naman si Marvin. Para akong balo guys, sorry. Yo 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 yo. Boring tayo guys. Di ba tayo nakakapag-almusal kaya ganito. Wala pang almusal si Marvin. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Ay paparating guys oh. Si. Lodi ng ano eh, taon eh. Lodi oh. Pogi. Si. Hey guys. Pogi tayo mas. Sige pre. Pasok na kami sa Yo 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 yo. What's up yo? Ayos mo niya no, scooter niya no. Ang cute eh no. Insert mo to ah. Let's go. May pido pala siya. Wow naman. May pido ka pala pare, vlogger. Takbong pogi. 52 volts, 40 AH. Takbong pogi lang. 52 volts, 40 AH, takbong pogi lang. 50 YYK. Kung sino may gustong bumili, bilhin nyo na. Sa halagang mura lang, PM sa interesado. Ayos pa pre. Ingat guys. What the fuck? God! Yo guys, what's up? What up? Bye-bye. Bye-bye mga pusa. Bye-bye mga pusa. Guys, bye. Yo.
no? Oh guys, dito tayo sa bahay. Ay, sa wakas, parating din ang bahay. Yo, pahinga na tayo guys. Goodbye.